ماشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہ میں نمونہ بچہ زنیر تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، لہن کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں قاری القرآن قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب کو۔ تو اگر آپ بیدار ہیں تو تھوڑا سا مسکرا کے ایک جملہ بولیں۔ کچھ اسی پٹری پہ ہیں اور کچھ اتر گئے، دوبارہ بولیں، مسکرا کے بولیں۔ میں دو جملے آپ کے سوالوں کے حوالے رکھ رہا ہوں۔ اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاق ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ہلے نہیں بولے، میں آپ کے سامنے بہت بڑا ایک قاری جس کا شہر فیصل آباد میں بہت بڑا نام ہے، میں ان کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسکرا کے سبحان اللہ پڑھیں۔ اے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاق ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ تخیل نوٹ کرو، ایک یہ قرآن جو ہم نے سنا، ایک وہ قرآن جو ہم سنیں گے، ایک وہ قرآن جو حفاظ کرام کے سینے میں موجود ہے، ایک وہ قرآن جو آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ میرا تخیل، میری جماعت کا تخیل، میرے بچوں کا تخیل، بچے کا تخیل کہ وہ قرآن آلہ ہے۔ جی بیٹھے ہو، آلہ ہے جی۔ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ قرآن جو حفاظ اکرام کے سینے کے اندر موجود ہے وہ قرآن، جو قرآن اکرام کے سینے میں موجود ہے وہ قرآن، جلدی بولو ذرا، وہ قرآن۔ ایک یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، میرا تخیل یہ ہے یہ قرآن بھی
आला जो मक्का की गलियों में चलता रहा, ये कुरान भी आला जो हमारे पास है, इसकी 17 कहानी उस साहिब कुरान की जुल्फ़े कहानी, इस कुरान, ये कुरान आला और साहिब कुरान आला, ये कुरान अज़मत वाला वो साहिब कुरान अज़मत वाला, ये कुरान रिफ़त वो साहिब कुरान रिफ़त, ये कुरान बुलंदी वो साहिब कुरान बुलंदी, ये कुरान इज़्ज़त वो साहिब कुरान इज़्ज़त, ये कुरान तौक़ीर वो साहिब कुरान तौक़ीर, ये कुरान शौकत वो साहिब कुरान शौकत, ये कुरान भी आला जो 30 पारों वाला है, वो साहिब कुरान भी आला जो मज़हब की ज़ुल्फ़ों वाला है, जो वल्लैल की ज़ुल्फ़ों वाला है, ये कुरान भी आला। और जब भी ये कुरान रखो तुम रहल की गोद में, ये कुरान रहल की गोद में, वो साहिब कुरान सिद्दीक की गोद में। ऐ कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया, माज़ाग है आंखें तो वह शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। आपकी भरपूर तवज्जो में तशरीफ लाते हैं क़ारी क़ुर्रा नज़्मुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी तलहा नसीम हिजाज़ी अहलन व सहलन मरहबा, क़ारी क़ुर्रा नज़्मुल क़ुर्रा क़ारी सैयदुल्लाह सैयद अल बुखारी साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला, अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद जी आया रो क़ारी उस्मान यूसुफ अशहाद साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला, अहलन व सहलन मरहबा, जी आया रो खुशामदीद, अल्लाह पाक आपका आना मुबारक फरमाए, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा, जी आया रो दिल की अथा गहराइयों से हज़ला हसन साहब अहलन व सहलन मरहबा, जी आया रो सद बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आपका आना मुबारक फरमाए, माशाअल्लाह। क़ुर्रा इकराम का गुलदस्ता आपके सामने जलवा अफरोज है, स्टेज पर मौजूद है,